अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे ब्रादर, कल क़यामत के दिन जब जन्नती लोग जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी लोग जहन्नम में चले जाएंगे, और जहन्नमियों में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनको अल्लाह उनके गुनाहों की सजा देकर उनको पाक साफ करके जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल करेगा। और रसूलुल्लाह के उम्मती होंगे जिन्होंने शिर्क तो नहीं किया होगा, लेकिन दीगर गुनाहों की वजह से अल्लाह उनको सजा देगा। जितनी उनकी सजा होगी वो उसको भुगत कर जन्नत में चले जाएंगे। अल्लाह हमें जहन्नम से महफूज फरमाए। जहन्नम के अंदर तो एक लम्हा भी गुजारना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मेरे भाई, जिन लोगों को जहन्नम के अंदर रहकर अपनी सजा भुगतनी पड़ी, कितना मुश्किल लम्हा होगा। अल्लाहुम्मा जर्नी मिनन नार, अल्लाह हमें महफूज फरमाए। तो मेरे भाई, जो बंदा जहन्नम में सबसे आखिर में निकलेगा, आखिर में कहेगा अल्लाह, सड़ सड़ के जहन्नम के अंदर बुरा हाल हो चुका है। अल्लाह तूने लोगों को जन्नत दे दी है, मुझे जहन्नम से निकाल कर पार किनारे भी बिठा दे। अल्लाह उसको जहन्नम से निकाल कर दोज़ख के किनारे के ऊपर बिठा देंगे। अब उसको दोज़ख की आग नहीं जलाएगी, सिर्फ और सिर्फ जो दोज़ख का धुआं है वो आएगा। फिर कुछ अर्सा बैठा रहेगा, फिर सवाल करेगा कि अल्लाह दोज़ख का धुआं आ रहा है, अल्लाह मेरा रुख दूसरी साइड पे कर दे। अल्लाह फरमाएगा फिर कुछ सवाल तो नहीं करेगा? नहीं यार अल्लाह, इसके बाद कोई सवाल नहीं होगा। अल्लाह उसका चेहरा फेर के दूसरी साइड पे कर देंगे। अब जब उसको सामने जन्नत नजर आएगी, जन्नत की हवाएं, जन्नत के दरख्त, जन्नत के मोहल्लात, जन्नती लोग नजर आएंगे, फिर सब्र नहीं होगा। फिर अल्लाह से दुआ करेगा कि अल्लाह, लोगों को, दूसरे लोगों को तूने जन्नत दे दी है, अल्लाह मुझे जन्नत के दरवाजे भी बिठा दे। अल्लाह कहेगा तेरे से सब्र नहीं हुआ, अब दोबारा सवाल ना करना। या अल्लाह नहीं करता, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देंगे, इसको उठा के जन्नत के दरवाजे पे देंगे। जब जन्नत के दरवाजे पे फरिश्ते उसको बिठाएंगे, फिर देखेगा अंदर जन्नत के अंदर पूरे फिर रहे हैं, दूध की, शहद की, शराबों तहुरा की नहरें हैं, मुख्तलिफ तरह तरह के फल हैं। फिर नहीं रहा जाएगा, फिर अल्लाह से सवाल करेगा, अल्लाह जन्नतियों को इतने बड़े बड़े महल दिए हुए हैं, इतनी बड़ी बड़ी जन्नत दे दी है, अल्लाह मुझे एक कमरा दे दे। अल्लाह फिर फरमाएंगे, मेरे बंदे तुझसे सब्र नहीं हुआ, अच्छा चल जा जन्नत में चला, जन्नत में चला जाएगा। ये सबसे आखिरी जन्नती होगा जिसको अल्लाह जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल करेंगे। और इसको कितनी जन्नत मिलेगी? आज हम 5-5 मरले के प्लाट पे, 10-10 मरले के प्लाट के ऊपर लड़ते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, कत्ल वारत करते हैं, खून खराबा करते हैं, एक मुसलमान भाई का कत्ल कर देते हैं, क्या क्या करते हैं हम। 1 फुट की जमीन के लिए हम दूसरों का कत्ल कर देते हैं, दंगा फसाद करते हैं, लड़ाइयां करते हैं। हालांकि जमीन ये यहाँ भी रह जाएगी, इसने साथ जाना ही नहीं है। हमने जमीन के अंदर जाना है, जमीन ने हमारे साथ साथ नहीं जाना। तो आखिरी जन्नती को अल्लाह जो जन्नत अलाट करेंगे, वो जितनी रूए जमीन है ना, पूरी रूए जमीन, साथ बर्यान, कितने ममालिक हैं, कितनी जमीन है, इससे 10 गुना ज्यादा, 10 गुना ज्यादा अल्लाह उस आखिरी जन्नती को जन्नत देंगे। और उसकी ये जन्नत शायद दूसरे जन्नतियों से कम होगी। आप अंदाजा लगाएं, अब आप अंदाजा करेंगे कि रूए जमीन
سے 10 گنا زیادہ جنت اس جنتی کو ملے گی. اتنی جنت کہاں سے آئے گی؟ اور جو پہلے جنتی ہیں ان کو کتنی کتنی جنتیں مل چکی ہوں گی. میرے بھائی اقبال نے کہا تھا رحمت اللہ علیہ کہ ان ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنے جہان ہیں. قیامت والے دن اللہ نے اس روئے زمین کو کتنا پھیلا دینا ہے، کتنا وسیع کر دینا ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے. تو میرے بھائی اس جنت کی تیاری کریں. آج اس دنیا کی خاطر قطر و غارت نہ کریں، اس دنیا کی زمین کے لیے لڑائی جھگڑا نہ کریں. وہ کوئی دو بندے آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، لڑائی کر رہے تھے زمین کی خاطر. ایک کہہ رہا تھا یہ زمین میری ہے، دوسرا کہہ رہا تھا یہ زمین میری ہے. کوئی اللہ کا بندہ پاس سے گزرا، کہتا ہے کیوں لڑتے ہو، کیوں جھگڑا کرتے ہو، کس بات پہ لڑائی ہو رہی ہے؟ وہ ایک کہتا ہے کہ یہ زمین میری ہے، یہ قبضہ کر کے بیٹھا ہے. دوسرا کہتا ہے کہ یہ زمین میری ہے، یہ قبضہ کر کے بیٹھا ہے. وہ اللہ کا ولی کہتا ہے ہم زمین سے پوچھ لیتے ہیں کہ تو کس کی ہے. ہم زمین سے پوچھ لیتے ہیں کہ تو کس کی ہے. جب زمین سے پوچھا، زمین کہتی ہے کہ اللہ کے بندے یہ دونوں بندے یہ دونوں بیچ اندھیرے ہیں، یہ دونوں بیچ اندھیرے ہیں، یہ دونوں بندے میرے ہیں. ان دونوں نے میرے اندر ہی آنا ہے. یہ خواب خیالوں نے میری کی راکٹ لگائی ہوئی ہے. میرے بھائی کسی کی زمین کے اوپر، جائیداد کے اوپر نجائز قبضہ نہ کیا کرو. یہ عارضی دنیا ہے، عارضی زندگی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے. اس زندگی کی تیاری کرو جو نہ ختم ہونے والی ہے. اس گھروں کی تیاری کرو جو اللہ نے ایسے ایسے بنائے ہیں کہ انسان اندر بیٹھ کر باہر دیکھے گا، سب کچھ نظر آئے گا. باہر دیکھے گا تو اندر کا حصہ نظر آئے گا. کستوری کا گارا، سونے چاندی کی بتیں جن کے اوپر ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہیں، ان کی تیاری کرو. یہ دنیا کیا ہے؟ دنیا تو ایک کھیل تماشا ہے. یہ تو یہاں بھی سب کچھ رہ جانا ہے. اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.